हॅलो फ्रेंड, शंकर बोळजी आमच्या गोंया खातीर आमी पळयता आयज ह्या राजकारण्यांनी ब्युरोक्रेसीन आनी ह्या मायग्रंट बिल्डर लॉबीन कशे आमचे जमिनी रानां शेतां काबार केले आनी ह्या शेतां रानां काबार करपाक हांकां साथ जर कोणी दिला तर हे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांचे ऑफिसर बसले तेंच्यांनी। आयज ऑफिसरांक रिटायरमेंट सुद्दां मेळ्ळें न्हू जाल्यार तांकां परत एक्सटेंशन मेळटा। कोणाच्या आशिर्वादान तर ह्या मंत्र्यांच्या आशिर्वादान। सो आमी एक बारीकसो प्रोटेस्ट येयला, पीसफूल प्रोटेस्ट। फक्त आमी थंय वयतले, उबे रावतले आनी निशेध करतले। कित्याक तर आयज जे गव्हर्मेंट सर्वंट प्रमोशनाक रावले तांकां प्रमोशनां दिनासतना हे असले जे राजकारण्यांक सपोर्ट करतात तांकां हे एक्सटेंशनां दितात म्हणून 1 तारखेक ऑक्टोबराच्या 3 ते 5 मेरेन फक्त 2 वरां सगळ्या गोंयकारांक रिक्वेस्ट करता, TCP डिपार्टमेंट पाट्याचेर कितें तुमी उपस्थित रावा, एक निशेध करपाक, आमचे गोंय वाचोवपाक, फुडल्या पिढयेक बरें गोंय दाखोवपाक। नाजाल्यार अशेंच चलतलें आनी राजकारणी आनी हे गव्हर्मेंट सर्वंट आमचे गोंय काबार करतले। एक हेचेरूच बारीकशी कविता बरयल्या आनी ही कविता जावन आसा क्रांतीची कविता। क्रांतीची मशाल पेटली, सगळ्या देवा फुड्यान सभा जाली, सगळ्या गोंयची भाव भयणां एक जाली, देवळान वचोन सांगणी केली, गोंय वाचोवपाची देवा कडेन मागणी केली, देवा कडेन मागणी केली। सरकारान गोंयची जंगलां काबार केली, आमचे दोंगर काबार करपाक दिल्लीकारांक साथ दिली। दिल्ली जायराती करून गोंयचे जमिनी विकतात, आमचे सरकारी कर्मचारी एका दिसान फायली क्लियर करतात आनी गोंयकारांचे ऑफिसांतले फायली एका रातीन गायब करतात। गोंयच्या जमिनीचो बाजार केला, सगळे गोंय होलसेलान विकपाचो प्रयत्न चल्ला। इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान कुमिल्दाद जागो हडप केला, रेस मागूस दोंगर कापून नागडो केला। सांकवाळचो गांव करपाक भुतानी हाडून सोडला, सांकवाळचो गांव काबार करपाक भुतानी हाडून सोडला। मंत्री कोणाचे आयकना, पंचायत गांवच्या लोकांचे आयकना, पुलीस सांगता लोकांक दिस इज माय पुलीस स्टेशन म्हणून शाणपणां। गोंयच्या जनतेची करून सोडल्या हेंच्यांनी फकाणां, गोंयच्या जनतेची करून सोडल्या हेंच्यांनी फकाणां। पंचायतीन गांवचे गांव काबार केले, पंचायतींनी गांवचे गांव काबार केले, पंचांनी भरपूर पयशे केले, TCPन विचार करिनासतना फायली क्लियर केले, आंगार येयले तेन्ना हात वयर काडले। TCPन विचार करिनासतना फायली क्लियर केले आनी जेन्ना आंगार येयले तेन्ना हात वयर काडले। मायग्रंट पंच जे जाले ते पोटा पाणया खातीर गोंयान येयल्ले, मायग्रंट पंच जे जाले ते पोटा पाणया खातीर गोंयान येयल्ले। आयज तुमी तांकां गोंय काबार करपाक पंच म्हणून निवडून हाडले, आयज तुमी तांकां गोंय काबार करपाक पंच म्हणून निवडून हाडले। सरपंचाक पंचायतीन उलोवपाक कळना, सरपंचाक पंचायतीन उलोवपाक कळना, एडवोकेटाक हाडून उलोवपाक कुशीन बसयले, एडवोकेटाक हाडून म्हणून उलोवपाक कुशीन बसयले। गोंय मुक्त करपाक कितलेशे क्रांतिकारी शहीद जाले, गोंय हे मुक्त करपाक कितलेशे क्रांतिकारी शहीद जाले। गोंय गोंयकारपण राखपाक ओपिनियन पोल जालो, गोंय गोंयकारपण राखपाक ओपिनियन पोल जालो। आतां राजकारणी घातला आमच्या जमिनीचेर घालो, आतां हे राजकारण्यांनी घातला आमच्या ह्या जमिनीचेर घालो म्हणून तिसरे आंदोलन करपाक मारता उलो मारता उलो मारता उलो। सांकवाळाची मशाल पेटल्या, ती गोंयचे जमिनी दोंगर वाचोवपाक पेटल्या, सगळ्या देवा फुड्यान पेटल्या, सांगणे करून गाराणे घालून पेटल्या। मशाल जी पेटल्या ती गोंया खातीर पेटल्या, गोंय काबार करपाक उठले तांकां सोपोवपाक पेटले, गोंय काबार करपाक उठले तांकां सोपोवपाक पेटल्या। जय गोवा।